अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ, खुश हूँ। और आज जो है थोड़ी डिफरेंट सी वीडियो बना रही हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा। तो बस आज आपको कुछ चीज़ भी दिखाऊंगी और कुछ बताऊंगी भी। वीडियो को एंड तक देखिएगा कि ये सब चीज़ें जो है ना वैल्यू नहीं रखती। छोटी छोटी खुशियाँ करनी चाहिए, लेकिन मैं ये चीज़ों की ज़्यादा इसलिए नहीं दिखाती कि देखें, मैं नहीं चाहती कि ये मैं करूँ कि जी जैसे शो ऑफ़ करूँ, ये करूँ। हम माशाल्लाह मोस्टली बाहर जाते हैं, खाना खाते हैं हर वीक में 2-3 बार, लेकिन मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाती क्योंकि मेरा दिल नहीं करता। मैं कहती हूँ वो मैं लोगों को बताऊँ जिससे लोग मोटिवेट हों और वो काम करें। ये सब तो ज़िंदगी के साथ ज़ाहिर बात है, जिसके पास जितना होगा वो उसी हिसाब से चलेगा ना। जैसे कहते हैं कि अपनी चादर देख के पाँव फैलाओ। और ये जो व्लॉग था ये थोड़ा डिफरेंट इसलिए मैंने बनाया है, साथ में कुछ बातें भी आपके साथ हो जाएंगी, कुछ बातें भी करूँगी आपके साथ और साथ में बताऊँगी। ये थी बर्थडे मेरे हस्बैंड की 19 जुलाई और 16 जुलाई है मेरी। मतलब 3 दिन पहले, 2 दिन पहले मेरी थी। और मैं तो अपनी नहीं करती क्योंकि मैं कहती हूँ उस दिन भी हम बाहर गए हुए थे खाना, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो आज थी मेरे हस्बैंड की और हम लोग खाना, हमने कहा चलो डिनर कर लेते हैं बाहर, क्योंकि केक वगैरह तो हम नहीं काटते ना बड़े, चलो बच्चों का हुआ केक काटा। तो ये था एक रेस्टोरेंट जो है अच्छा था, इनका चाइनीज़ फूड था, बहुत अच्छा खाना था, खाया। और उसके बाद जो है जो लोग यहाँ जाते होंगे इस मॉल में उनको तो पता ही होगा। और इनके कुछ जो है ना, यानी यहाँ पर कॉफ़ी का भी और दूसरा खाने जो है ना थोड़े चाइनीज़, और ये जो है ना मेरे हस्बैंड वगैरह को पसंद है, थोड़े से ना इनके मिलते जुलते अमेरिका से। और यहाँ पर जी मेरे साथ ही जब हम लोगों ने खाना खा लिया, फिर इन्होंने कॉफ़ी ऑर्डर की और डोमिनो पिज़्ज़ा है वो ऑर्डर किया, क्योंकि वो बाहर भी खाते थे, छोटे देवर के लिए वो ऑर्डर किया। फिर यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें देखने लग गई और कहा साथ में आप भी देखते जाएं और साथ में दिल की बातें भी करते जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जी है, देखें मैं कहती हूँ कि ये सब चीज़ों की वैल्यू है। लोग जो जितना पैसा है आप लोग बाय करते हो, ख़रीदते हो, लेकिन इतना शो ऑफ नहीं करो जी मैंने ये ख़रीदा, मैंने इतने का ख़रीदा। मेरा दिल नहीं करता। देखिए कई लोग होते हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, कई अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनका दिल टूटेगा, ये मेरा मानना है। हम लोग कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं लेती हूँ, मैं एक्सपेंसिव भी होती हैं सम टाइम। देखें हम लोग भी सम टाइम वो चीज़ लेते हैं जो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती। अगर आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, यूज़ में अच्छी हो, वो आप देखें। ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ लेने का फ़ायदा नहीं है। वो लो, अपने घर को डेकोर अच्छी चीज़ों से जितने आप कर सकते हो करो, लेकिन बाकी यूज़ वाली चीज़ों पे इतना फजूल पैसा खर्च करना, मैं तो अपने बच्चे को भी ये सिखाती हूँ कि ये चीज़ें ना लो बेटा, ये मनी वेस्ट है। अपने मनी को आप अच्छी जगह जो है ना लगाओ, लेकिन इन चीज़ों पे वेस्ट मत करो। तो वो भी ये भी टॉय पकड़ता है, ये भी पकड़ता है। मैंने उसको हमेशा ये सिखाया जस्ट वन। एक चीज़ मैं ले देती थी और इतनी एक्सपेंसिव नहीं। और यहाँ पे भी मैं यही चीज़ें उसको बताती हूँ कि बेटा जस्ट वन, लेकिन ये सब आपके पास है ऑलरेडी, आप क्यों उस पर मनी वेस्ट करोगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें देखें, लेने को लेके दे सकते हैं, ले दें, लेकिन मैं चाहती हूँ नहीं, बच्चे में ये फिर एहसास ख़त्म हो जाता है। तो ये हरगिज़ मेरे ये चीज़ें दिखाने और ये इतने एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट दिखाने का मकसद नहीं है कि देखें मैं इतने इतने बड़े रेस्टोरेंटों में खाने खा रही हूँ, ये इतने बड़े मेरा घर है, ये है वो है, इतने इतने करोड़ चीज़ें। ठीक है, जो ख़रीद सकता है वो ख़रीदे, जो नहीं अल्लाह उनको भी तौफीक दे। और अपने इन चीज़ों, देखो ये सब मैं क्यों बार बार अपने इसमें बात करती हूँ। और जो है फिर से ये जो चीज़ें हैं जो है वो देखिए, ये सब चीज़ें जो है ना वो आर्जी हैं। और ये सब चीज़ें मतलब ये चीज़ें, ये दुनिया, ये सब आर्जी है। हमारे साथ जो जाएगा इस दुनिया से, आपको पता है हमारे अमाल जाएंगे। सब ने वहाँ पर इक्वली उनका सलूक है। सब ने देखें एक ही कफन में, एक ही मिट्टी में जाना है। किसी ने अपने साथ सोना, दौलत, कागजात कुछ भी लेके नहीं जाना, सिर्फ अपने अमाल लेके जाने हैं। अमाल जितने अच्छे होंगे उतनी ही अच्छी हमारी जो है ना आखिरत होगी, हमारा अज़ाब कम होगा। वो मज़ा है लाइफ का। ये लाइफ तो सिर्फ जो है ना आर्जी है। ठीक है, अपनी मेहनत करो, इतना बनाओ कि आपको अल्लाह से मांगो कि हमें किसी का मुहताज अल्लाह ना करे। अल्लाह से सिर्फ मांगो, अल्लाह के हम मुहताज रहें, अल्लाह ही हमें दे, किसी इंसान के ना हो। और मेहनत करें, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। देखिए मैं इस बात पे जो है ना बहुत बिलीव रखती हूँ कि अगर इंसान मेहनत करता है ना, उसको आजमाइश आती है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसको उसकी मेहनत का फल जो है ना वो ज़रूर मिलता है। और ये सब बस आज जो है मैंने कहा कि क्यों नहीं मैं आपको, चलें ये साथ साथ चीज़ें भी विज़िट हो जाएंगी दिखा दूँगी, और सारी थोड़ी सी बातें भी करूँगी कि देखो अपनी ज़िंदगी को जो है ना गुजारने के लिए ये एक शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें अगले दिन की सुबह दिखाई,
ہماری جو زندگی اللہ صحت والی دے، اگلا دن شروع ہوا ہے، ہمیں اللہ یہ موقع دے رہا ہے، جو زندگی ہمیں مل رہی ہے نا، موقع مل رہا ہے کہ ہم اور اچھے اعمال کریں، اپنی دنیا کی آخرت کے لیے اپنے اعمال کو اور اچھا بنائیں. مطلب جتنی ہماری لائف ہے، ہم جتنا اپنی چیزوں کو کلیکٹ، جیسے ہم کہتے ہیں نا، جتنی محنت کر کے پیسہ کلیکٹ کر سکتے ہیں کریں. اپنے برے وقت کے لیے ہمیں اللہ کسی کا محتاج نہ کرے. کتنا کچھ سوچتے ہیں کہ ہمیں اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے، ہمارے بچے کسی کے محتاج نہ ہوں، بچے نہ، کتنا کچھ سوچتے ہیں. تو یہ بھی سوچنا ہے کہ جو ڈے ہمارے لیے آ رہا ہے، اس ڈے میں ہم نے آج سارا دن کیا کیا، کہ ہم لوگ نے دنیا کے تو کام کیے، کہ ہم نے آخرت کے لیے کچھ کمایا، آخرت کے لیے کچھ جمع کیا ہے، آخرت کے لیے کچھ سوچا ہے. مطلب آج ہم نے پورے دن میں سونے سے پہلے آپ ضرور سوچا کریں کہ سارے دن میں ہماری کوئی نماز تو مس نہیں ہو گئی. اگر آپ کی ہو جاتی ہے کوئی، تو آپ فوراً عشاء کے ساتھ اس کو ادا کر لیں، جو بھی، کیونکہ اگلے دن کا ہمیں نہیں پتہ. تو اس لیے ان چیزوں کو بھی سوچنا چاہیے. رات کو آنکھیں، ٹھیک ہے، جتنا مرضی انسان ٹائرڈ ہوتا ہے، مانتی ہوں انسان بہت ٹائرڈ ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سوچو کہ ہم نے آج سارے دن میں کیا کیا. ہمارے سے کسی کا دل تو نہیں دکھا، ہم نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو. دیکھیں یہی چیزیں ہیں جو ہماری دنیا کو بھی سنوارے گی اور ہماری آخرت کو بھی سنوارے گی. تو جتنا ہم ان چیزوں کے بارے میں اچھی رائے رکھیں گے، اچھا سوچیں گے تو اچھا ہوگا. کہتے ہیں نا، پازیٹیو سوچو تو پازیٹیو ہوتا ہے، نیگیٹیو سوچیں گے تو نیگیٹیو ہوگا. تو اس لیے کبھی بھی کسی کو دیکھ کے یہ مت سوچو کاش میرے پاس یہ ہو، کاش میرے پاس یہ ہو. یہ دیکھیں، اب پتہ نہیں کس کے پاس کیا ہے اور وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور وہ آپ کو دکھنے میں تو بہت لگ رہا ہے، اور اس کی وہ اس طرح ہے، اتنا ان چیزوں سے خوش ہے بھی ہے کہ نہیں. اور سم ٹائم لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں، وہ اپنی اتنی سی چیز میں بہت خوش ہوتے ہیں. لیکن کبھی ایسا نہ کو یا اللہ جو آپ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اس میں عزت، خوشی، اور اسی میں سب کچھ ہمارے لیے ہو. مطلب خوشی بھی ہو، اور ہم لوگ جو ہے اس چیز کو ہمارے لیے مطلب اتنا کر دے کہ ہمیں جو ہے نا کسی کی طرف دیکھنا نہ پڑے. جو بھی مانگنا ہے، میرا مطلب ہے جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگے. مطلب کسی کو یہ دیکھ کے مت سوچو اس کے پاس اتنا ہے تو اللہ ہمیں بھی یہ دے دو، یہ دے دو. ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. تو اللہ نے جو بھی آپ کے لیے رکھا ہوا ہے وہ بہتر رکھا ہوگا. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، دیکھو صرف ایک ٹائم گزاری کے لیے کسی نے کیا لیا. یہ جو آج کل ہو رہا ہے، اتنے لاکھوں کے چیزوں کے، اتنی برانڈس پہ اتنے پیسے مطلب خریدنا اور اس کو ویسٹ کرنا. ٹھیک ہے، لو، میں یہ نہیں کہتی اتنی برانڈس کی چیزیں مت لو. اگر آپ نے لینی ہے تو ایک لے لو، دو لے لو. مطلب فضول میں اتنے منی ویسٹ کرنا اور یہ سب کچھ کرنا، یہ مت کریں. چلیں اس سے آپ کسی کی ہیلپ کر دیں، آپ کا بھی فائدہ، مطلب آپ کے بھی آخرت کے لیے آپ کے بھی نامہ اعمال میں لکھا جائے گا آپ نے کسی کی ہیلپ کی، اور کسی کا بھی بھلا ہوگا. تو یہ کام کریں. یہ جتنا ہم آہستہ آہستہ ان چیزوں کو پروموٹ کریں گے نا، اچھے کاموں کی طرف انویسٹ کر کے دکھاؤ تو لوگوں کے، تاکہ دل میں وہ بھی چیزیں آئیں. صرف یہی نہیں کہ ہم لوگ، کئی ایسے ہیں جو دونوں کر رہے ہیں، اپنے اوپر بھی کر رہے ہیں انویسٹ، مطلب خرچ کرتے ہیں، دوسرے پہ بھی کرتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں. کچھ ایسے ہیں وہ نہیں کرتے. تو اس لیے اپنے اوپر کریں. اللہ نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے اچھا رکھا ہے. اب ویڈیو میری اینڈ ہونے والی ہے، مجھے دیں اجازت. ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.